दशरथ सामंत सिंहार। पापा ना अपना शिक्षेत्र प्रसाद सामंत सिंहार। माना ना कागज कागज सामंत सिंहार। माँ तुमको छाड़ी जाई के बुठो छोट पिलाटे होइतिली 2 मास 17 दिन रहितिली मते छाड़ी जाइतिली 2 वर्ष केबे देखाई जाऊ ना नहीं गुरथरे देखा आइतिली कौन कहले किछि कहलेनी आउ से देखा आइले डाकितिले किछि कहलेनी गले ओ पैसा पत्र देले ना कौन खजा खजा देले ना कौन पैसा पत्र देथिले 3000 टंका आ कौन कहले आ किछि कहि नथिले से कहिथिले मो जीवन प्रति विपद अछि देखा वर्तमान तो कौन चाहूँ कहलु चाहूची कि मो अनाथ है कि बुलुची मो माँ को फेरे आनी तो बर्तमान एक संगीन अभियोग संपर्क में अधिक आलोचना आम सहित श्रीक्षेत्र प्रसाद सामंत सिंहार सोनाली स्वामीजी रही सीधासलख जोड़ी होती आपन को आलोचना को स्वागत करेंगे आप संगीन अभियोग आणुंट तुलसी गणनाट्यर मालिक जे रही जे किभली भाव से जोर जबरदस्त पार्टी रे रखा सहित सोनाली को आपण सहित भेटे दौना एपरिक जीवन प्रति विपद थिबार संगीन अभियोग आपण आणुंट आज्ञा नमस्कार आज्ञा कहतु नमस्कार आज्ञा यहाँ जहाँ भी मुझे मीडिया आगे आ भितर किसी भी मिथ्या नहीं सब सत्यता चाहे मुझे से जो टाइप वर्तमान इंडस्ट्री गुंडाराज चल कि मो मो परी नहीं एमती ना नरी पंडा परी भी नहीं बहुत कलाकार प्रति माने कलाकार प्रति सी बहुत अन्याय करे भी मुझे खोलुची मोर तार मु भी सब कलाकार मान आह्वान करुची कहीं डरबार भी नहीं समस्त मो पक्ष को आसतु मत ही अभियोग दिंतु मु निश्चित ही तार पर्दाफाश करी मनीष को निश्चित ही सब जो गरीब लोक मान अत्याचार कर मारी बाड़े सब कर तार न्याय निश्चित ही पाइब आज्ञा बर्तमान जिते आप एक कथा को गणमाध्यम सामना को आनी आपण सहित से जोगाजोग कर ना 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 जोगाजोग करना आपको लगुच कारण पूर्व कहते जीवन प्रति विपद रही जो कथा को सामना को आप आणुंट आपको भय लगुच कि कारण आप जो अभियोग आणुंट पाखापाखि 10 वर्ष कथा आप कहते आज्ञा आज्ञा मोर मो प्रति जीवन प्रति भी विपद अच्छी आज्ञा जब मुह खोलिली ताहले गोटे कष्ट पाइबार गोटे समय सीमा थाए जदि भी मुझे खोली मुह जहाँ भी विपद मो प्रति आसब जहाँ भी किसी भी घटना घटव ताहले सी ही मो दायी रहा आपन कहते पुओ को देखा करने को आसिले जीवन रो मारदेवार धमक भी आपन को दिया जाए आज्ञा 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 सेठी माँ कथा रखी पुओ पाखे पुओ जदि मो साथी देखा होचु ताहले तो माने तो बाबा प्रति माने जीवन मारिदेवा से माने प्री प्लानिंग करूछंती कि मतलब परिवार प्रति किसी अघटन हो पारे मु साइलेंस रही जाऊँगी तो भल था दुई जन जो परस्पर कांदी थे एटा भी मुझे उपस्थित थी आपन जमती कहउथिले जे आपन तो साधा कागज आपन घर दस्खत निया जाय छी हां 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 एटा आज्ञा माने मु जते बेले से फैक्ट्री मु थिली प्रथम फास्ट वर्ष जते बेले शिवलिंग ठारू यात्रा को हैंडबर आनी थिले नांडू बाबू प्रथम वर्ष मु जते थिली से समय मो ठारू मते बहुत किछि मेंटल हरासमेंट करा है बहुत ब्लैकमेलिंग करा है मते मैडम मारा है कलाकार आगे मते मारी संती माने मु जो कही मुझे स्वामी बोली सी मत एमती भी कही तू कौ स्वामी तू किए गोटे यात्रा पार्टी की गोटे आर्टिस्ट आसला सी हूँ मोर तू ये किसी ना तोर स्वामी अधिकार किसी ना यही टाइप सी मत कही मुझे मो जीवन को बाजी लगे राति अधरे डुबुरी रे पड़ा पार्टी मु राति अधरे राति 12टार मो जीवन को बाजी लगे चल 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 चली आस प्राय 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर गला स्टेशन रे लुचिकी आस मोर को मो माँ देह बहुत सीरीयस है
ଆପଣ ମୋ ପରିବାର ଲୋକ ବି ତାକୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯାତ୍ରା ପଟେ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ସିଏ ମତେ କହିଛି କିଏ କଣ ଏଠି କିଏ କିଏ ସୋନାଲି ଫୋନାଲି କେହି ନାହାନ୍ତି ଏଠି କି ଜନ୍ କିଏ ଏଠି କଣ ମୋ ନାଁରେ ମାନେ ଖରାପ କଥା ବି ଗୁଜବ କରୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ। ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେବ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ଏଭଳି କାରନାମା ଘଟେଇ ଚାଲିଛ ଆପଣ ବଡ଼ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଅଛନ୍ତି କାରଣ 10 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ସମୟ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା 10 ବର୍ଷ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ରାମ ବନବାସ କାହାଣୀ ଶେଷ ସେଇ ରାମ ବନବାସ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବୋଧେ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ଯୋଉ ଆମ ରାଜ୍ୟ ହେଇଛି ବୋଧେ ମୁଁ ତାର ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ଏ ରାବଣ ବଧ ହବା ଦରକାର। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତୁଳସୀଗଡ଼ ନାଟ୍ୟ ଯେ ମାଲିକ ରହିଛନ୍ତି କେବଳ ଆପଣ ନୁହନ୍ତି ବହୁତ ଜଣ ଏମିତି ରହିଛନ୍ତି ତାଲିକା ଲମ୍ବା ରହିଛି ଯୋଉମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଜଣ କାହା ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି କାହାର ପିଲା ଛୁଆ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ବି ନିଜର ଦିଟା ଛୁଆ ଅଛି ନିଜ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ଯେତିକି ଖବର ପାଇଛି ତାଙ୍କ ଥିଲେ ମିଶିଛି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଥିଲେ ମିଶିଛି ଘରକୁ ଯାଇଛି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମାନେ ଅତି ବହୁତ ଭଲ ଇଏ ତା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ବେଇମାନ କରୁଛି ଅନ୍ୟ ନାରୀ ପ୍ରତି ତାର ମାନେ ଖରାପ ମାନେ ଏଇ ସବୁ କାମ ସମ୍ପର୍କତା ଅଛି ତାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଦାବି ରହିବ ଖାସ କରିକି ଆପଣ ଆଇନ ବାଟରେ ତ ଯିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଦାବି କଣ ରହିବ? ଆଜ୍ଞା ଦାବି ଏହା ରହିବ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଦାବି ମୋର କଣ ରହିବ ମୋର ନ୍ୟାୟ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଦରକାର। ମୁଁ ଯୋଉ ଆଜି ସମାଜ ଆଗରେ କଳଙ୍କିତ ପୁରୁଷ ହେଇଯାଇଛି କଳଙ୍କିତ ସ୍ୱାମୀ ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ଏ ସବୁ ତାର ସାହସ ପାଉନି ସୋନାଲିର ସାହସ ପାଉନି ମତେ କହିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଇଏ କହୁଛି ଯେବେ ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ସେ ଯାଇଥିଲେ ଶିରିଡି ସାହି ସେ ବର୍ଷ ସିଏ ପାଖରେ ବସିକି ତାକୁ କହୁଥାଏ ତୁ ଏହା କହ ବୋଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସିଏ ମତେ ଜଣାଏ ଯେ ମୁଁ ତମକୁ ଏଇ ଟାଇପର କହିନି ମତେ ସିଏ କୁହେ ଏଇଟା କୁହ ବୋଲି। ନିହାତି ଭାବରେ ତୁଳସୀଗଡ଼ ନାଟ୍ୟ ଯିଏ ମାଲିକ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆପଣ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଦୁନିଆରେ କହିପାରିବା ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ମୁହଁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ତାଲିକା ଲମ୍ବିବ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ପୀଡ଼ିତ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେମିତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ ଏଥର। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସମସ୍ତ ପୀଡ଼ିତ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର ସହିଛନ୍ତି ସାମ୍ନା କରିନାହାନ୍ତି ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଗଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟାର ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଦୁନିଆ ବହୁତ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆମେ କଣ ହାତରେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଛୁ ଦିନ ଥିଲା ସମୟ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ମତେ ବି ଏମିତି ବି କୁହାଯାଏ ଯେ ସରକାର ମୋର ଚାଲିଛି ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡି ସରକାର ଚାଲିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସିଏ ମତେ ଏହା ହିଁ କହିଥିଲା ସରକାର ମୋର ଚାଲିଛି ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ମୋର ଚାଲିଛି ମୁଁ ଏଠି ଚାହିଁଲେ ତତେ ମାରିଦେବି ସେଠି ଚାହିଁଲେ ମାରିଦେବି ଏଇ ଟାଇପରେ ମତେ କହିଥିଲା। ଆଜି ବି ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ କରୁଛି ଆହ୍ୱାନ ଦଉଛି ନିହାତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାବୁ ଟିକେ ଅଟକେଇବି କାରଣ ଆପଣ ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଧଳ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନାକୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଅଣାଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ବି ପୁରା କଥା ଜାଣିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିବ କାରଣ ଆମ ସହିତ ଯିଏ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। कृपया कुछ समय पश्चात जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।